Shout out. Nandito kami ngayon sa tayo ng hulugan. Yun. Ulo. Kami pa hulugo. Ako pala si JR. Yun. JR mukha. Shoutout, Abat TV. Tatakbo naman kayo. Oh. Shoutout si ano? Oh. Randel. Uy. Shoutout si Randel. Yan, yan na. Yan. Shoutout. Shout out. Saan pala harap yan? Eh, dito. Dito sa akin pala Yan, nakarap yan, ko. yan, yan, yan. Shoutout po. Yan. Oh, yan. Oh. Shoutout mo muna yan. Shout out mga chicks. Eh, mga chicks, shout out. Eh. Kami sa kanya, pare. Sa vlog. Okay. Nandito kami ngayon. Yun. Araw. Yun. Tama si JR. Daniel. Eto na. Eto sila Maron Rivera. Nadali rin. Maron na to. Daniel. Yun. Sila Maron Rivera. Yung kung nakita. Yeah. Yung shoutout mo. Shoutout kay Dennis. Dali. Oo. Sila Maron Rivera. Oh. Yan po. Ngayon po lahat na. Oo, yan o. Ayan po. Shoutout. Si Paul. Paul, shoutout mo si Babylin. Gusto ko sana Oh. maligo pero ano, Ligo ka. Ligo, dali. ayoko. Bako, hindi ako payagan. Meron ka. Oh, shoutout mo. Ayun o. Shoutout. Shoutout. Lagnan ko na mga tumpani. O, Tata Bert. Ako, Tata Bert. Tata Bert, dali. Basa na yung short mo. Lakot ka lang. Wala mo si Chacho maligo. Ayun. Shoutout si ano, Ekan. Ayun o. Abo, sige kayo. Oh, shoutout na. Ayun o, shoutout daw. Shoutout. Yun o. Shoutout. Yun. Shoutout. Woohoo! Thank you. Welcome to my vlog. Thank you very much.